अस्सलाम वालेकुम अजीज तलबा और तलबात, कैसे हैं आप। मैं आपकी उर्दू की मौलमा सिल्क स्कूल ऑफ टुमारो सिटी कैंपस भलवाल से। तलबा और तलबात, आप ये बताएं कि जब आपको इल्तिजा करनी होती है, कोई भी चीज पानी होती है या फिर कोई चीज मांगनी होती है, आप किससे मांगते हो? जी, हम इल्तिजा करते हैं खुदा से, दुआ की सूरत में। जो हम इल्तिजा खुदा से करते हैं उसे दुआ कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? दुआ कहते हैं। और अगर हमें कोई गुजारिश करनी हो, गुजारिश कैसी कि आपको गुजारिश करनी हो कि हमें ये चीज चाहिए या फिर किसी चीज की इजाजत लेनी हो, उसको कहते हैं दरख्वास्त। गुजारिश दरख्वास्त होती है। दरख्वास्त हम करते हैं सरकारी कामों में या दफातर वगैरह में। हमें जब कोई मसला हो तो हम उनको दरख्वास्त लिखते हैं ताकि ये मसला हल हो जाए। लेकिन दुआ हम किससे मांगते हैं? दुआ किससे करते हैं? अल्लाह ताला से। दरख्वास्त और आप किसको लिखते हो? आपने कभी दरख्वास्त लिखी है तो आप बताएं कि आपने दरख्वास्त किसको लिखी है और क्यों लिखी है। अच्छा, आप प्रिंसिपल को दरख्वास्त लिखते हैं स्कूल में। जब आपको स्कूल में कोई मसला हो, स्कूल में अगर आपने छुट्टी लेनी हो तो आप किसको दरख्वास्त लिखते हो? प्रिंसिपल को। और आप लोग दरख्वास्त लिख सकते हैं बच्चों जिले नाज़िम को जब कोई काम करवाना हो जिले में। और आप दरख्वास्त लिखते हो जब आपके मोहल्ले में खाकरोब नहीं आते, हर जगह कूड़े के ढेर लगे हों, तो हम म्यूनिसिपल कमेटी को दरख्वास्त लिखते हैं कि हमारे मोहल्ले में सफाई का बेहतरीन इंतजाम किया जाए। और जब आप इम्तिहान दोगे बोर्ड के, या कुछ बच्चे देते भी हैं, इंशाल्लाह आप भी दोगे, तो अगर आपके रोल नंबर स्लिप में या कोई मसला बन जाता है तो आप कंट्रोलर, इम्तिहानात के कंट्रोलर को आप दरख्वास्त लिखते हो कि हमारे ये मसला है, बराए मेहरबानी इम्तिहान होने वाले हैं, बराए मेहरबानी ये मसला जल्द से जल्द हल कर दें। इसी तरह आप लोग दरख्वास्त जब लिखते हो, दरख्वास्त का नमूना सब में एक ही होता है। सब में दरख्वास्त का नमूना एक ही होता है, लेकिन आपका अनवान तब्दील आप करोगे जब आप दरख्वास्त लिखोगे। ठीक है? बोर्ड के जब आप इम्तिहान दोगे तो तब ये इंशाल्लाह आपका कोई मसला नहीं बनेगा, लेकिन अगर कोई मसला बने तो हम इस तरह इनको दरख्वास्त लिखते हैं। इल्तिजा होती है दुआ और गुजारिश है दरख्वास्त। दुआ और दरख्वास्त में फर्क है। दुआ आप करते हो खुदा से और दरख्वास्त लिखी जाती है सरकारी अवामिल में, या फिर आप प्रिंसिपल को दरख्वास्त लिखते हो स्कूल में जब आपको कोई काम हो, छुट्टी लेनी हो आपने। ऐसे ही तो आज हम दरख्वास्त का नमूना सीखते हैं कि दरख्वास्त का नमूना है क्या, और हर एक दरख्वास्त में आप वही नमूना लिखोगे। आज का दिन और आज की तारीख, घर का काम, अनवान है हमारा दरख्वास्त का नमूना। जब आप दरख्वास्त लिखते हो सबसे पहले आपने जिसको भी दरख्वास्त लिख रहे हैं इज्जत से मुखातिब करना होता है, ताकि आपकी बात तवज्जो से सुनी जाए और आपकी दरख्वास्त को अहमियत दी जाए। आप इसी तरह पहली लाइन पे लिखोगे, आपके जो सफ़ा है उसमें पहली लाइन पे आप लिखोगे सबसे पहले बखिदमत जनाब। आप स्कूल में दरख्वास्त लिख रहे हो तो आप लिखोगे प्रिंसिपल, बखिदमत जनाब प्रिंसिपल, सिल्क स्कूल भलवाल। लेकिन अगर आप किसी और को दरख्वास्त लिख रहे हो, जैसे आप हेल्थ ऑफिसर को दरख्वास्त लिख रहे हो, तो आप लिखोगे बखिदमत जनाब हेल्थ ऑफिसर, फिर आप आगे शहर का नाम लिखोगे भलवाल। उसके बाद आप अनवान लिखोगे। अनवान आप वो लिखोगे जो आपको मसला पेश है, जिसके लिए आप दरख्वास्त लिख रहे हो, जो आपका मौजू है दरख्वास्त लिखने का, वजह है। जैसे आप आज दरख्वास्त लिखोगे बराए रुखसत शादी, आपने शादी पे जाना है और आपको छुट्टी चाहिए, आप लिखोगे। फिर सबसे पहले मुखातिब करने के बाद प्रिंसिपल के बाद आप अनवान लिखोगे बराए रुखसत शादी, फिर आप लिखोगे जनाबे आली। इसी अनवान के नीचे दरमियान में आप लिखोगे जनाबे आली। और अब अपनी दरख्वास्त की तरफ मतवज्जो करने के लिए आपने इज्जत से, एहतराम से कुछ अल्फाज लिखने हैं, इज्जत और एहतराम के अल्फाज लिखने हैं। जैसे नहायत अदब से गुजारिश है, या फिर गुजारिश है, हम लिखते हैं गुजारिश है कि। फिर आप पूरी दरख्वास्त लिखोगे 2 से 3 लाइन्स में, और आप एक ही सफ़े पे दरख्वास्त लिखें। ज़्यादा कोशिश करें कि आपकी दरख्वास्त एक ही सफ़े पर हो। और अपनी दरख्वास्त में आप क्या लिखोगे? पहले आप मसला बताओगे, फिर उसके बाद उसको हल करने का तरीका, या फिर
آپ اسکول میں درخواست لکھ رہے ہو تو پہلے آپ وجہ بتائیں گے اور پھر چھٹی طلب کریں گے. جیسے آپ نے لکھا ہے عنوان برائے رخصت شادی، آپ نے شادی پہ جانا ہے تو پہلے آپ بتائیں گے کہ گزارش ہے کہ میں آپ کے اسکول میں چھٹی یا پھر جس جماعت کے بھی آپ طالب علم ہیں، ساتویں نہم جو بھی جماعت ہے، آپ پہلے جماعت لکھو گے، پھر آپ لکھو گے کہ میں اس جماعت کا طالب علم ہوں اور میرے بڑے بھائی کی شادی ہے، برائے مہربانی. پھر آپ بتاؤ گے کہ میرے شادی میں شرکت کرنا ضروری ہے نہ چھوٹا بھائی یا بہن ہونے کی وجہ سے، اور اس طرح پھر آپ بتاؤ گے کہ اتنے دن شادی ہے، میں نہیں آ سکتا اسکول، برائے مہربانی مجھے 3 یوم کی رخصت عنایت فرمائیں. آپ کی نوازش ہوگی. اگر آپ درخواست لکھ رہے ہو ضروری کام کی، بیماری کی، عنوان آپ تبدیل کریں گے اور اس 3 سے 4 لائنوں میں آپ کچھ اور لکھیں گے جو وجہ ہے اور آپ کو چھٹی کیوں چاہیے یہ لکھیں گے. اس کے بعد آپ نے درخواست ختم کریں گے اور بائیں جانب آپ لکھیں گے العرض. العرض چاہے طالب ہے یا طالبہ، آپ نے العرض ہی لکھنا ہے. پھر آپ لکھیں گے آپ کا تابع دار یا پھر آپ کا فرما بردار، الف با جیم. العرض کے ساتھ آپ آج کی تاریخ لکھیں گے، جس تاریخ کو جس دن آپ یہ درخواست لکھ رہے ہو آپ نے اسی دن کی تاریخ لکھنی ہے. جیسے ہم آج درخواست لکھ رہے ہیں تو ہم آج کی تاریخ لکھیں گے اور پھر مہینہ، جو مہینہ چل رہا ہے، سن 2020، 29 جولائی سن 2020. پھر دوبارہ دیکھ لیں آپ نمونہ. پہلے آپ نے مخاطب کرنا ہے جس کو آپ درخواست لکھ رہے ہو. جیسے آپ نے اسکول میں درخواست لکھی ہے تو آپ نے لکھنا ہے بخدمت جناب پرنسپل سلک اسکول بھلوال. پھر آپ عنوان لکھو گے جو آپ کی وجہ ہے، سبب ہے درخواست لکھنے کا. جناب اعلیٰ گزارش ہے کہ، یا ادب سے گزارش ہے. پھر آپ اپنا مسئلہ بیان کریں گے اور العرض آپ کا تابع دار، آپ کا فرما بردار، آپ کا شاگرد، الف باجیم. آپ کی درخواست ختم ہو جائے گی اور آپ نے تاریخ اس دن کی ہی لکھنی ہے جس دن آپ یہ درخواست لکھ رہے ہیں. آپ کوئی بھی درخواست لکھیں نمونہ یہی رہے گا اور آپ نے اب مشق کرنی ہے. 2 سے یا 3 آپ نے عنوانات لینے ہیں اور ان عنوانات کی آپ نے مشق کرنی ہے. درخواست لکھنی ہے پوری. جیسے آپ عنوان لے لیں فیس معافی کا عنوان لے لیں، یا پھر آپ لے لیں بیماری کا، یا پھر کوئی بھی عنوان لے لیں اور اس کی درخواست لکھیں. نمونہ یہی رہے گا لیکن درمیان سے آپ اور باتیں لکھیں گے. جو مسئلہ ہے، جو عنوان ہے، اس کے بارے میں آپ لکھیں گے. سب کو سمجھ آ گئی ہوگی یقیناً. آپ نے یہ یاد رکھنا ہے. اللہ حافظ.